بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. मज़मून पिछली कौमों की तबाही से क्या सबक मिलता है। मतलब पिछली इंसानी तारीख़ में जो कौमें भी तबाह हुई हैं उसकी वजह यही थी कि वो खुशहाली के नशे में ऐसी मस्त हो गईं कि मुल्क में फसाद बर्पा करने लगीं और उनके अंदर ऐसे नेक लोग बाकी न रहे जो उनको फसाद बर्पा करने से रोकते, और अगर ऐसे कुछ लोग निकले भी तो वो इतने कम थे कि फसाद रुक न सका। हम तुमको पैगंबरों के जो किस्से सुना रहे हैं इससे मकसद तुम्हारे दिलों को मजबूत करना है। इन किस्सों से ईमानदारों में नसीहत और बेदारी पैदा होती है। जो लोग इस्लाह की कोशिश करने वालों पर जुल्म और सितम ढाते हैं इनको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह किसी बात से भी बेखबर नहीं है।